দেখুন খেপ দেশে এখন কি হবে না হবে, ট্যাংরা প্রচুর ভরা, জল কমিয়ে গেছে। একটু জালটা জিরেন দে, छोड़ दे थोड़ी देर के लिए, छोड़ दे। नहीं नहीं সো গাইস দেখুন মাছ, দেখুন কি মাছ, জালের দিক তাকাই দেখুন, দেখবেন সরি, দেখুন মাছ দেখুন, সত্যি সত্যিকারে না দেখলে বুঝতে পারবেন না। মাছের দিক তাকাবেন, ফলো করবেন আপনারা। আমি কিন্তু পাহাড়ের পরে বসে আছি। আছে হ্যাঁ আছে, আরামসে আরামসে। ওই তো আছে, বড় বড় আছে। ওই তো বাঁকা বার কিসমত খুলে গেছে, বাঁকা কিসমত খুল গে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, এবার ধরে ফেল, ধরে ফেল, বড়টা ধরে ফেল, বড়টা ধর, বাঁধ চলে যাক, তুই বড় ধর। मैं बाको वीडियो भेज रहा हूँ, रुक रुक, मुड़िए दे, मुड़िए दे, मुड़िए दे, हाँ मुड़िए दे, मुड़िए दे, हाँ हाँ वो तो मोड़ दे दे, मैं बाको वीडियो भेजूंगा। ले 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 लिया लिया। सो गाइस देखो कत बड़ बोल बिराय। काका 2 मिनट ठहर जाना, ऊपर आएगा, 2 मिनट ठहर के करना। हाँ आ रहा है ना वो तो, आप तो 1 घंटा लगेगा छुड़ाने में। घंटा नहीं, आजा तेरा काम कर दिया। सो गाइस वो बहुत उम्दा है, वो काका जी भी जाल फेंका है और हमने भी फेंका है, बहुत भारी है और इससे उठा नहीं जा रहा है, सुहाग से उठा नहीं जा रहा है, सुहाग नहीं सौरभ से उठा। इस है तो बस ज़्यादा नहीं। हाँ এটা দেখুন, अब हाँ থাক, থাক। सो गाइस জালটা ধোয়া হয়নি, পরিষ্কার